حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله الذين بلغ الأنبياء والظالمون يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نوصي سلامك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نادي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها سبقايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربهم صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأنا في القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعزتين ومن أول سورة البقرة ومن آيات كرسي ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس آية منا واصلة ورحمة من موهبتك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين ثم إلى ريحان اللهم اهب حج بيدة بنت أبي مسلم حتى الله يغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مسواها واجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها غرة من غفر النيران ثم إلى جميع أهل القبور إبقى محمد ياسين بن بابانتم ثم إلى روحي حجين طم بن بابا ثم إلى روحي ميسور بن حجي محمد ياسين ثم إلى وحي تمراني إبراهيم بن حجي محمد ياسين ثم إلى روحي يعيز بن دول ثم إلى روحي حجي أحمد بن حجي طم ثم إلى روحي حجي مرتضى بن حجي طم ثم إلى روحي سبو بن حجي طم ثم إلى روحي حجي سانا بنت حجي طم ثم إلى روحي Ibu Munati binti Haji Entam Rumah ila ruhi Ibu Mur binti Haji Entam Rumah ila ruhi Haji Matani bin Haji Murtada Rumah ila ruhi Haji Abdullah bin Haji Ahmad Rumah ila ruhi Abdullah bin Sa'am Rumah ila ruhi Haji Mursid bin Sakib Rumah ila ruhi Haji Anna binti Bapak Pilih Rumah ila ruhi Haji Ahmad bin Haji Mursid Rumah ila ruhi Bapak Gisudin bin Haji Mursid Rumah ila ruhi Bapak Idris bin Haji Mursid Rumah ila ruhi Haji Neng binti Haji Mursid Rumah ila ruhi Haji Rasidah binti Haji Mursid Rumah ila ruhi Ibu Rosma binti Haji Mursid Rumah ila ruhi Ibu Salma binti Haji Mursid Rumah ila ruhi Asmadi bin Haji Mursid Rumah ila jami abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikina wa istadina bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan man istamana hauna bi sababihim ij'al Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim waj'al an-nura yas'a wa yatala'alu bayna aydihim waj'alhum fikakan lahum minan nar waj'alhum sitran lahum minan nar waj'alhum fidaan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata maswahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata alaina wa ala jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum bukratan min qubarin niran Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum bukratan min qubarin niran Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum bukratan min qubarin niran Allahumma anjil fi qabrihim rahmah wal riya wan nur wal bahjata wal raha wal rayhan was surur min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nuzur innaka malikun rabbun غفور اللهم انا نستحفظك نستودعك دياننا وانفسنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وعلينا بالتوبه والاستقامه اللهم اصلح لنا ديننا الذي واسمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي بها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم يسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب حسابا يسيرا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan juga untuk kita semua yang telah menolong kita, semoga Allah senantiasa ampun segala dosa-dosa. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Itu sebelum kita mendengarkan tausiah, kita persilakan untuk tim komposisi untuk mengeluarkan hidangan yang sedang diberikan. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, anugerah yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan pada diri kita masing-masing. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih sampaikan kita pertemukan di bulan Syawal. Sebelumnya Al-Fajr ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mungkin ada yang belum ketemu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang, Syawal, ketemu Syawal dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya makhluk yang ingat kita bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Orang kalau ingat sama kita paling di dunia. Juga kadang-kadang di dunia enggak semua ingat sama kita. Kalau kita dapat duit baru pada ingat. Kalau kita susah, belangsak, boro-boro ingat. Kagak ditengok-tengok. Tapi Nabi Muhammad adalah insan, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hadiahkan buat kita, dan beliau ingat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan semua bersama Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga yang Al-Fajr hormati para asatidzah, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul duka, sahibul bait, Bapak Ustadz Hasan Kiki, Bapak Ustadz Toto, dan keluarga besar daripada almarhumah Ibu Hajjah Zubaidah bin Haji Mursid. Dan tak lupa juga guru kita Ustadz Amir Mahmud, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Haris, dan seluruh daripada jamaah yang mohon maaf nggak disebutin satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aneh datang ke sini nih diundang Ustaz Gigi, nggak dia bahasa ceramah deh. Aneh pikir suruh doa aja kali. Memang suara kita udah habis-habisan sebenarnya Ustaz Gigi.
Alhamdulillah ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang Al-Faqih sampaikan ada faedahnya sedikit. Nah, kita bisa bawa ke rumah, kita bisa amalkan dalam sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah makalah dalam kitab Al-Majmu' lil Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Ya, dalam kitab Majmu' itu majmu' kumpulan daripada faedah-faedah daripada perkataan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Siapa beliau? Beliau salah satu guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, wali min awliyaillah, salah satu wali daripada walinya Allah. Beliau mengatakan dalam salah satu magalahnya, man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa orang yang mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia, dzukira, dia akan diingat nanti. Siapa orang yang ingat-ingat, yang mengingat para pendahulunya yang telah meninggal dunia, dzukira, pasti dia akan diingat. Ini satu tanda bahwa almarhumah Hajjah Zubaidah dulu ingat sama para pendahulunya. Nah, makanya hari ini beliau diingat oleh anak-anaknya. Anak-anaknya mengundang, mengumpulkan kita semua di sini untuk mendoakan almarhumah. Itu salah satu tanda balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang almarhumah lakukan dan kerjakan di alam dunia. Dibalas oleh anak-anaknya karena almarhumah semasa hidupnya mengingat jasa-jasa para pendahulunya dan orang tua kakek-kakeknya yang telah meninggal dunia. Tapi sebaliknya, wa man nasiya nusiya. Orang kalau sudah lupa sama para pendahulunya, pasti anak cucunya akan melupakan dia. Jadi jangan heran Pak, ya kalau tetangga kita ada yang nggak ada mentahlilan. Ya mungkin bapaknya juga dulu nggak demen ngirimin arwah. Ya ke masjid kagak demen, ya maunya dipaksa, ya tahu dipaksa, jadi bopong udah, disolatin, sholat di musola kagak demen, pengajian kagak demen, kagak doyan, ya maulidan dia benci, ya ini hati-hati, ya nusia bakal dilupain, ya, orang yang nggak demen tahlilan, boro-boro ngadain begini. Habis dikubur juga dibendam aja deh, lempar aja deh. Ada cepet nih masih keadanin, adzan kamat tuh lah, deh pendem aja deh. Nah ini salah satu yang harus kita jaga. Jangan kita lupakan para orang tua kita yang banyak jasanya sama kita. Bahkan kalau kita mau diingat sama anak-anak kita, kuncinya jangan lupain orang tua. Nabi kan bilang tuh, birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Kita pengen banget, bukan main, didikan orang barat, parentingnya kita praktekin bener-bener, bener gak? Ini Ustaz Gigi ini guru nih, psikolognya kita perhatikan banget ajaran barat. Tapi rahasia Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita dalam hadis Nabi SAW, birru aba'akum tabirrakum abna'akum, kita nggak amalin. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, pasti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau kita mau anak-anak kita ingat kayak begini, doain kita ketika meninggal, kita juga harus ingat sama orang tua. Kalau kita mau dibaktikan, mau dibaktiin ketika kita masa tua, mau diurusin sama kita punya anak, diingat, disayang, maka kita juga harus ingat sama orang tua. Makanya beruntung yang masih punya orang tua. Beruntung. Ustaz Amir masih ada ibunya nih beliau. Yang udah nggak ada, udah nyesel doang kita bisanya. Ya paling kita kirimin arwah, doa, hadiah, sedekah. Kalau udah meninggal nggak bisa, kita udah nyesel deh. Maka salah satu makalah juga dikatakan hakikatun ni'mah la tash'uru illa ba'da faqdiha. Hakikat kenikmatan Pak nggak bakal bisa kita rasakan kecuali kenikmatan tersebut sudah nggak ada sama kita. Nikmat sehat, pernah kita bersyukur gitu pagi-pagi, alhamdulillah ya Rob masih bisa napas, jantung enak. Nggak pernah. Pas pagi bangun tidur, mana nasi uduk, wah baca doa kagak.
ngopi deh sambil ngerokok. Nggak pernah kita bersyukur masih bisa jalan. Berapa banyak orang tidur pagi bangun stroke, banyak nggak? Bukan main. Makanya Nabi pernah bilang ada 2 nikmat yang sering manusia kufur sama itu nikmat. Lupa tuh manusia sama 2 nikmat. Padahal kunci juga salah satunya. Apa pertama? Sehat. Sehat. Gak pernah kita bersyukur atas nikmat sehat. Coba ente sakit, bisa nyari duit? Gak bisa boro-boro. Ente sakit, gak bisa jalan. Bisul aja bisul. Boleh lah cuti seminggu. Baru bisul. Belum jantengan. Itu sehat. Kita kadang-kadang suka kufur nih amat. Yang kedua apa? Al-faragh, masa luas, masa muda, masa gagah, ada rezeki berlimpah. Orang kan kadang-kadang tertipu sama masa muda. Mana ntar ibadah ketika udah tua aja dah, tobatnya. Udah tua ya, guru mati kata Bang Roy. Udah tua banyak penyakitnya. Mau sholat ke masjid rematik. Maulidan gemeteran kakinya. Zikir sakit gigi. Banyak Pak. Makanya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki bilang, banyakin ibadah ketika masih muda. Karena ketika masih tua hanya keinginan pengen tapi nggak ada kekuatan. Tuh. Pengen tahajud nggak bisa. Ya Allah, bangun jam 2. Udah nggak kuat. Makanya jangan pernah tertipu sama umur. Ya, umur semua kita bakal meninggal dunia. Ya, udah hadis Nabi itu satu, dikafa bil mauti wa idhah, cukup kematian sebagai nasihat. Berapa banyak kita hadirin yang namanya kematian, tapi udah memberikan nasihat belum tuh kematian? Liatin orang dibungkus, liatin orang tetangga kita dimandiin. Jangan perempuan jangan diliatin. Ya, mentang-mentang cakep, perawan yang meninggal, Bang Roy, saya siap ini bawain kembangnya. Jangan ya. Banyak di antara kita, mohon maaf, kadang belum paham masalah fikih kematian. Mohon maaf, aneh banyak ngeliatin ada fulan meninggal, aneh punya tetangga, belum dibuka Pak bajunya dari rumah sakit. Padahal yang harus disegerakan dibuka itu bajunya, baju yang menempel di tubuh jasad itu mayit. Kenapa? Karena baju yang menempel di jasad itu mayit adalah baju yang sangat panas hawanya dan cepat membuat rusak itu jenazah. Jadi sunnah disegerakan untuk ditanggalkan. Ketika ditanggalkan Pak, ya, semua orang suruh keluar kecuali hanya mahramnya saja. Jadi bukan ketika dikeluar ditontonin. Nah, ini hati-hati nih. Aneh suka ajar, aneh kalau ngajar aneh kupas, bodo amat orang kesinggung, gue pikirin. Gue mau ngajar-ngajar, lo mau ngaji sama gue syukur, nggak ngaji bodo amat. Gitu bener ngomong hak. Ya, tanya sama guru mana juga sama jawabannya. Nah ini dia, kalau orang udah meninggal dibuka bajunya, yang bukan mahram keluar, anaknya aja deh, menantunya, sepupunya keluar. Dijaga kehormatan itu mayat. Enggak, aneh pernah satu tempat aneh lihat ditontonin, bukan main. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira kita kalau meninggal Pak digituin malu gak? Malu. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada ilmu. Karena jauh dari ulama. Udah bego kagak mau nanya. Tuh. Ya kan orang gak banyak kalau bego paling galak. Orang udah kalau nggak tahu galak lagi. Kan main. Ilmunya baru dikit tuh biasanya yang galak-galak. Kalau ilmunya banyak dia nggak terlalu galak, santai aja. Ada pendapat ini, ada pendapat yang memperbolehkan. Itu Pak. Jadi nasihat yang paling penting kata Nabi, kafa bil mauti wa idhah, cukup kematian sebagai pelajaran. Kalau orang mati kita perhatiin tuh di balik. Ya. Ustadz fulan meninggal, Haji fulan meninggal, Hajjah fulan meninggal, Bapak anu meninggal, Ibu anu meninggal. Kita liatin. Suatu saat gue bakal berbaring nih begini nih. Gimana nih orang ketika gue meninggal dunia? Seneng, habis sedih.
Kan banyak orang kalau meninggal, dia meninggal, alhamdulillah. Kalau main, Ustaz, kalau dia ada saat ayam nggak boleh lewat depan rumahnya, hilang. Nggak boleh lihat buah baru numbuh, hilang. Makanya ulama menyimpulkan satu bait. Apa kata ulama? Fa'mal li nafsika an takuna idza matau, fa'mal li nafsika idza an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Beramallah untuk dirimu, jadikan kematianmu orang-orang menangis tapi kamu dalam keadaan bergembira. Itu deh. Ente mau beramal, amal apa aja serah ente, buat diri ente. Kita beramal nih, buat siapa? Buat kita, Pak. Bapak sholat, pahalanya buat siapa? Allah ambil tuh pahala. Allah kali korupsi gitu. Kagak. Ente sedekah buat siapa? Buat ente. Allah ambil kali, Allah tilep gitu. Iya kali kalau kita ya kan. Dapat duit 10 juta, tilep 1 juta nggak ketahuan nih. Malaikat lagi tidur. Barangkali lupa dia catat. Itu kalau kita. Tapi Allah enggak. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Siapa orang yang beramal soleh, kata Allah, buat dirinya. Lu berbuat buruk, buat diri lu. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Jangan kau katakan Allah berlaku zalim kepada kalian. Nanti kalau Allah hukum dengan keadilannya, Allah ikab, Allah hukum kita dengan keadilan Allah di akhirat, bukan berarti Allah zalim. Tapi itu semua adalah perbuatan dan perilaku kita di alam dunia. Jadi hidup di alam dunia itu aja kuncinya. Fa'amal nafsika, beramallah kalian untuk dirimu. Amal aja, sholat kita sholat, balik semua ke diri kita. Antakuna idza bakau fi yaumi mautika masruran dahikan masrura. Jadikan kematian kita, ketika kita meninggal, semua orang bersedih atas kepergian kita, dan kita bergembira karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan para salaf, kakek-kakek kita terdahulu yang salihin, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan guru-guru kita. Makanya kalau orang baik, Pak, Bu, meninggal, itu hari kemenangan buat dia. Rahalil mu'minin, al-mautu rahatun lil mu'minin. Kematian itu istirahat buat orang-orang yang beriman. Orang baik nih meninggal, suruh istirahat sama Allah, nikmatin nikmat-nikmat dalam kubur, nikmat-nikmat dalam alam barzah, istirahat. Enggak mikirin duit lagi, enggak mikirin ngojek, enggak kepanasan lagi, suruh istirahat sama Allah. Jadi kalau orang baik meninggal nikmat, tapi yang ditinggal bukan main, musibah. Kita punya guru, ulama, para habaib, meninggal, siapa yang rugi? Yang hidup. Yang mati mah nggak kerugian, senang deh. Orang baik meninggal, enak udah. Yang rugi siapa? Haji Zubair meninggal, enak udah. Yang rugi siapa? Anaknya. Masih belum bisa maksimal. Pengen pintu tadi tuh surga terdekat tuh ibu. Bukan main. Wah, kalau udah ibu rebok mah udah cukup. Orang-orang baik, orang-orang alim meninggal, yang rugi siapa? Murid-muridnya. Nggak bisa nuntut ilmu lagi, nggak dapat faedah lagi, ilmu hadis Nabi, kalamullah Al-Quranul Karim. Yang rugi yang hidup. Maka gunakan kesempatan bagi kita yang masih hidup, kita bahagiakan orang-orang yang Allah suruh, yang orang-orang yang Allah suruh untuk kita bahagiakan. Ya, orang tua, mertua, guru, saudara-saudara kita, adik kakek kita, adik-adik kakak kita. Nah, itu orang-orang yang dianjurkan kita untuk membahagiakan mereka, para janda, para yatim, ya, para fuqara, para masakin. Semua orang-orang kita bahagiakan. Ya, mudah-mudahan ya pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cucuran rahmat pada almarhum Haji Zubaidah dan seluruh daripada keluarganya, khususnya dan umumnya pada keluarga kita yang hadir. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman syurga.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan. Diampunin segala dosa khilaf kita, disempurnakan segala kesalahan dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sedikit ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Yang memang ya dadakan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kata-kata yang kurang tersusun rapi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shiratal mustaqim. عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ومعجزة الفاتحة تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالح يبقى الثناء على ممر الدهور. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.